This time check is brought to you by Calcium Sanicide Senocot para walang drama sa kubeta, sa natural ka na. This time check is brought to you by Tanduay Light, gaanang may kasama. This time check is brought to you by Solmix Advance, walang kasing lakas. Ang takna ato karato sa atong bag-ong construction partner, Century Peak Cement, Cementodo para sa Pilipino. This portion is brought to you by Calcium Sanicide Senocot para walang drama sa kubeta, sa natural ka na. That portion was brought to you by Efficacent Relaxant Oil. Masakit ba ang ulo mo? O di kaya'y feeling stressed? Mag-Efficacent Relaxant Oil. Sa unang amoy at hagod, ramdam ang cooling ginhawa na trusted sa effects ng stress at headache. It comes in a handy roll-on format na kayang ilagay sa bulsa, kaya kayang dalhin at gamitin anytime, anywhere. Unahin ang trusted ginhawa, Efficacent Relaxant Oil. Hi, ako si Mandy Salvino, 23 years old, night shift call center agent. Ako ra istorya akong experience sa stress tabs sa akong trabaho. Lahi ang oras o kasagaran overtime. Tas po ang stress na ko diri sa call center og tungod ana kapoy og kuwang kog tuog. Ingon sa akong mga kauban nagtiguang na kog nawong tungod sa eyebags og kakapoy hinungdan sa paghuna-huna sa kinahanglan sa trabaho. Tanan ini bisag bata pa kay ko, pero karon kauban ang proper diet ug exercise bisag kuwang sa tuog ug stress ang akong gibati kasagaran alert gihapon ug murag presko gihapon sa bilog na adlaw tungod sa tabang sa stress tabs. Ang stress tabs ay may 500 mg vitamin C, E at niacinamide nga makatabang sa akong panit ug iron at B complex tabang para alert gihapon ko bisag kuwag sa tuog ug stress. Ilabi na kini kinahanglan sa akong trabaho. Mao bisag stress ug kuwag sa tuog kaya nako dalhon looking fresh ug alert sa tabang sa stress tabs ko. Always read the label prior to use. Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Sa Saridon, Ping, ping, panisang ping, magsaridon, tambal nga pinahatan. Para sa hila na sakit sa lawas, ulong ipon o dysmenorrhea. Ping, ping, panisang ping, magsugod o release sa 5 ka minuto. based on in vitro study, individual response may vary. Paracetamol plus propionate plus caffeine is the generic name of Saridon Triple Action. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol plus propionate plus caffeine, Saridon Triple Action. Saridon, di lang pang headache, pain lahatan pa. Gusto ka og natural? Hatagan ti ka og natural. Pag-ingon ra kong asa, ug kanus-a, muara ko uban akong karton sa Calcium Senosides Senocot. Karibal nimo ang constipation? Nakoy natural nga solusyon. Calcium Senosides Senocot. Gentle ni, hinimo gikan sa senna leaves ug mugana sulod sa 6 to 12 hours. Pag tumarog 1 to 2 tablets kada adlaw bag umatulog, aron walay drama sa kasilyas. Calcium Senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Chartabon, bakit makapuli sa tiyon? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Chartabon, bakit makapuli sa tiyon? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makapuli sa Charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Ang baon niya, wa na hurot. What to do? Ang baon niya, wa na hurot. Ganahan bago. Milky cheese baon na made with real eggs and milk. Lemon square cheesecake. Milky cheesecake, please. Lemon Square Cheesecake. Gipalit ni Mami, gihurot sa anak. Milky Cheese Kalabi. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Okay lang na mainit ang panahon, basta magaan ang mga kasama at may Tanduay Light. Drink responsibly. Straight